अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर बदकिस्मती के साथ हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हमारे मीडिया के जो बड़े बड़े नाम हैं जो कि छोटी छोटी बातों के ऊपर पूरे पूरे प्रोग्राम कर देते हैं, पूरे पूरे शोज़ कर देते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में इनका जो प्राइम टाइम है वो उन टॉपिक्स को दे दिया जाता है। वो सारे के सारे लोग इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल कोई बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो नौजवान हैं, उनको लावारिस छोड़ा गया है। ऐसे एक लोगों के सामने जो कि बिल्कुल ज़िंदा लाशों की तरह हैं, जिनके हाथों में तुलबा का मुस्तकबिल है और वो कुछ नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के मुतल्लिक। पाकिस्तान में पिछले साल मार्च से शुरू होने वाले एक ड्रामे के मुतल्लिक हम बात करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के साथ, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, उनके साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आया जा रहा है पिछले साल मार्च से। और अब अगला साल आ गया है, तकरीबन 1 साल हो गया है। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बंद कर दिया गया है। अब दोबारा से इस तरह के फैसले आ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद आप लोग फ़िज़िकल एग्ज़ाम दें। तो हम इसके ऊपर जो तुलबा है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एहतजाज भी किया यूनिवर्सिटीज़ के सामने। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट भी दी। उन्होंने अपने डिसीजंस को चेंज भी किया, यानी कि तुलबा का जो प्रोटेस्ट था उनको तस्लीम किया गया, उनकी बातों को तस्लीम किया गया। लेकिन उसके साथ बहुत ही मुज़क्किर अंदाज में कुछ ऐसी शराइत रख दी गई जो कि ऐसे शो किया जा रहा है कि शायद जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे के सारे बहुत ही निकम्मे स्टूडेंट्स हैं और ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। बात करते हैं 2020 में मार्च के महीने में, जब लॉकडाउन लगाया गया तो उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया। सबसे पहला जो नारवा सलूक किया गया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ, वो मार्च के बाद जब आगे हम चलते हैं 1-2 महीने के बाद, तो उसके बाद मैट्रिक के और उसके बाद इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनको प्रमोट कर दिया गया। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, जिसको हम इस वाले से नहीं कह रहे कि उनको प्रमोट कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोशन नहीं दी गई, बल्कि हम इसलिए कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनको प्रमोट करना ईजी था, उनको आसान था। उनके सेमेस्टर सिस्टम्स हैं, आप असाइनमेंट्स वगैरह लेकर उनको प्रमोशन दे सकते थे। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोशन नहीं दी गई और जो मैट्रिक के और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट्स जिनकी असनाद के ऊपर, उनके सर्टिफिकेट के ऊपर बाकायदा तौर पर उनके मार्क्स लिखे जाने हैं, उनको सनद मिलनी है मैट्रिक की भी, इंटरमीडिएट की भी, उनको प्रमोशन दे दी गई। हालांकि उनके एग्ज़ाम्स लिए जा सकते थे, लेकिन उनके फिज़िकल एग्ज़ाम तो छोड़िए, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी नहीं लिए गए। लेकिन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ इतना बुरा सलूक किया गया। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स जमा करवाई। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जो हमारा पिछला सेमेस्टर था, यानी कि मार्च के बाद उस सेमेस्टर में हमसे तकरीबन हर जो सब्जेक्ट था उसकी 2-2 असाइनमेंट्स ली गई और 2 असाइनमेंट्स लेने के बाद भी हमें प्रमोशन नहीं दी गई। उन 2 असाइनमेंट्स की बेस पर हमें मिड के जो मार्क्स थे वो दिए गए और उसके बाद फाइनल हमारे एग्ज़ाम्स लिए गए। और एग्ज़ाम्स के अंदर भी बुरे तरीके से यूनिवर्सिटीज़ एक्सपोज हुई। इनके जो आईटी डिपार्टमेंट्स थे, इनका जो टेक्निकल का वो सारा सिस्टम था, वो सारा का सारा फ्लॉप हुआ। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल आ रहे थे कि किसी का लॉगिन नहीं हो रहा, किसी के अंदर एरर आ रहा है, कोई कुछ मसला है, कोई कुछ है। टीचर्स ने अपने ईमेल दिए हुए हैं कि हमें सब्जेक्टिव पार्ट इसके ऊपर सेंड कर दें। स्टूडेंट्स ने उन सब्जेक्टिव पार्ट्स को सेंड भी किया, लेकिन अगर उनको रिसीव नहीं हुआ तो उतने विदिन एक टाइम दिया गया था कि इतने टाइम में आपने सेंड करना है। तो उन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया। उनके बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स में 0 मार्क्स लगाए गए, जिन्होंने एग्ज़ाम भी दिया था और अपना जो सब्जेक्टिव पार्ट था वो भी उनको ईमेल किया था। लेकिन टेक्निकल किसी फॉल्ट की वजह से या ज़्यादा ईमेल्स उनके अकाउंट पर चली गई, किसी तरीके से वो डिलीवर नहीं हुआ, तो उनको 0 मार्क्स दिए गए। चलिए, यहाँ तक की अगर बात रहती तो हम कह सकते थे चले यार छोड़िए। उसके बाद हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ले लिए गए। उसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल थे। बहुत ही मुश्किल से यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने उन एग्ज़ाम्स को दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि ऐसे इलाकों से थे जहाँ पर इंटरनेट की सहूलियात नहीं थी। 2 ही ज़्यादातर मसले थे बच्चों के। एक तो ये था कि उनके पास इंटरनेट नहीं है, मतलब प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है। जो सिम्स के ऊपर यूज़ करते हैं, डेटा यूज़ करते हैं, वहाँ पर डेटा चलता नहीं है। 4G 3G के वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास लैपटॉप्स वगैरह ही नहीं थे।
تو بہت سارے لوگوں نے لیپ ٹاپس کو خریدا، کچھ دوستوں سے لیے گئے، انٹرنیٹ کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے کر لیا. لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب مارکس دیے گئے سیمیسٹر کے، تو اس کے اندر یقین کیجئے کہ اس طرح سے مارکس دیے گئے کہ وہ جو بچوں نے پیپر کیا تھا اس کی بیس پر مارکس نہیں دیے گئے، بلکہ کسی اور کرائیٹیریا کے تحت ان مارکس کو دیا گیا، شاید پچھلے سیمیسٹر کی بیس پر ہی دے دیے گئے. وہ جو ایگزام تھے جن کے اتنی زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر خرچہ کیا، لیپ ٹاپس خریدے، کئی بچے ایسے تھے جن کے گھروں میں سگنلز نہیں آتے تھے، وہ دور دراز علاقوں میں جا کے ایگزام دے کر آئے. اس سب کے بعد ان کو اس کا محنت کا پھل نہیں دیا گیا، بلکہ مارکس اس طریقے سے دیے گئے کہ ساری کلاس کو ایک جیسے مارکس دے دیے گئے. کچھ ایسے ٹیچرز بھی تھے جنہوں نے اپنے کچھ فیوریٹ بچوں کو A+ دے دیا، اور جو ایسے بچے تھے جنہوں نے پیپر بھی اچھا کیا تھا، جن کا سب سے اچھا پیپر تھا، ان کو B گریڈ اس میں ملا ہوا تھا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس بچے کو A گریڈ دیا گیا، اس نے کہ سارے کے سارے MCQs اس بچے سے کاپی کیے تھے جس کو B گریڈ دیا گیا. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو A گریڈ دیا گیا انہی MCQs کی بنیاد پر، اور دوسرے کو B گریڈ دیا گیا. اس کے بعد اگلا سیمیسٹر شروع کروا دیا جاتا ہے. حالانکہ حکومت کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو کھولا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ ایک شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارا جو مستقبل ہے بچوں کا، وہ کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. جب سپٹمبر میں، اگست میں سکولز کو کھول دیا گیا تھا، تو آپ دیکھیں کہ پاکستان بہت شاید دنیا کا ملک تھا جہاں پر جو چھوٹے بچے ہیں جن کو کرونا وائرس سے زیادہ خطرہ ہے، وہ سکول جا رہے ہیں، جبکہ جو بڑے میچور بچے ہیں اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، SOPs کا خیال کر سکتے ہیں، ان کے لیے یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا، اور دوبارہ سے آن لائن کلاسز کا ڈرامہ شروع کر دیا گیا. اب آن لائن کلاسز میں اس سیمیسٹر میں بالکل اس طریقے سے کلاسز لی گئیں کہ نہ ہونے کے برابر تھی. اگر میں اس سیمیسٹر کی اپنی کلاسز کی بات کروں تو میرے 5 سبجیکٹ ہیں. ان میں سے ایک سبجیکٹ کے جو ٹیچر ہیں انہوں نے کلاسز لی ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ایریگولرلی، زیادہ تر وہ ریگولر انہوں نے کلاسز نہیں لی، لیکن مڈ سے پہلے اور مڈ کے بعد انہوں نے کلاسز لی ہیں. اس کے بعد اگر ہم دوسرے سبجیکٹ کی بات کریں تو اس کے جو پروفیسر ہیں انہوں نے بھی 4 سے 5 کلاسز لی ہیں مڈ سے پہلے. تیسرے سبجیکٹ کے جو پروفیسر ہیں انہوں نے تقریباً 8 سے 10 کلاسز لی ہیں ٹوٹل سیمیسٹر شروع ہونے سے لے کر اب تک. اور جو باقی 2 سبجیکٹ ہیں ان کے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے ابھی تک آؤٹ لائن بھی نہیں دی. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا سبجیکٹ کیا ہے اور وہ کون سا ٹیچر ہے جو ہمیں پڑھا رہا ہے، یعنی کہ انہوں نے اب تک ایک کلاس بھی نہیں لی. اور اب یہ ڈرامے بازی یونیورسٹیز کی طرف سے کی جا رہی ہے طلباء کے لیے کہ فزیکل ایگزام میں آئیں، اور ان کا جو ایک پورے سال کا نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ سمر جو سیمیسٹر ہے اور دوسرے سیمیسٹر کب شروع ہوں گے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آپ کے ایگزام ہیں وہ فزیکل ہوں گے، اور جو اگلا سیمیسٹر شروع کروایا جائے گا وہ فزیکل بھی ہو سکتا ہے اور آن لائن بھی ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کو ایک کلاس، ایک لیکچر بھی ڈیلیور نہیں کیا گیا، وہ فزیکل ایگزام میں کیسے وہاں پر اپیئر ہوں گے. اگر کم سے کم آن لائن کلاسز ہی ریگولرلی ڈیلیور کی جاتی، لیکچرز ہمیں دیے جاتے، تو ہم فزیکل ایگزامز میں بھی جانے کے لیے تیار تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ سیمیسٹر میں اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ فزیکل ایگزام لیے جائیں، آن لائن نہ لیے جائیں، کیونکہ آن لائن میں بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے. جیسے کہ میں نے کہا، انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا، لیپ ٹاپس بچوں کے پاس نہیں تھے، اور اب بچے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آن لائن ایگزام لیں کیونکہ کچھ پڑھایا نہیں گیا. اور ظاہری بات ہے کہ بچے نقل وغیرہ کر کے اس سیمیسٹر کو کمپلیٹ کریں گے. اس بات کے اوپر شور مچایا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے نقل کر کے پاس ہوں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے جو ہے بہت زیادہ آوارہ ہیں، انہوں نے پڑھا نہیں ہوا، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بھی ان کا ہی فالٹ ہے. اگر ہمیں لیکچرز پرووائڈ کیے جاتے، ہمیں پڑھایا جاتا، تو ہی ہم ایگزام میں جائیں، ویسے ہم فزیکل ایگزام میں کیسے چلے جائیں. اور کہا جا رہا ہے کہ آن لائن ایگزام کا مطالبہ ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے نقل کرنی ہے. تو یہ ایک ساری کی ساری وہ سٹوری ہے جو کہ پچھلے ایک سال کے اندر اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ایک بہت ہی ناروا سلوک کیا گیا ہے. اور اس کے اوپر میں پھر سے کہوں گا، ہمارے میڈیا کا مین اسٹریم میڈیا میں کسی نے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. اور جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں یا صوبائی وزیر ہیں، وہ صرف ٹویٹر کی حد تک یا سوشل میڈیا کی حد تک ہمیں ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور پرائم منسٹر جو کہ ایجوکیشن ریفارمز، پولیس ریفارمز، ہیلتھ ریفارمز کے نام پر آئے تھے، جن کو نوجوانوں نے اسی بیس کے اوپر ووٹ دیے تھے، وہ بھی کہیں پر نظر نہیں آتے. اگر ہم کسی سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو ایجوکیشن ہے یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہے،
वफाक का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है। मैं बात करूं तो मैं पंजाब में बैठा हूं, पंजाब में भी पीटीआई की ही गवर्नमेंट है, यानी कि इनका ही सूबाई वजीर है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की कहीं रिटर्न नज़र नहीं आती। यूनिवर्सिटीज़ अपनी मनमानियाँ कर रही हैं, पूरी पूरी फीसें बच्चों से ली जा रही हैं और वज़ीर आज़म की तरफ से इस वक्त तक कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो उम्मीद करते हैं इसके ऊपर कोई अच्छा फैसला है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेहतर हो, क्योंकि स्टूडेंट्स का इसमें बिल्कुल भी कसूर नहीं है, क्योंकि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो खुद नहीं ली गई। तो उम्मीद करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की ये जो एक गुंडागर्दी है स्टूडेंट्स के खिलाफ, ये ख़त्म होगी और हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन ले। हम सब लोग अपने तौर पर इसमें अपनी आवाज़ बन सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स मुत्तहिद हो जाएं तो हमें किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की, किसी पाकिस्तान के बड़े एंकर की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे लिए आवाज़ उठाएं। हम लोग खुद अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं। हम में से सब लोग ही ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने दिन का सोशल मीडिया पर लगाते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन हम लोग अगर उसमें से थोड़ा सा टाइम अगर हम दे लें इस चीज़ को, बहुत सारी ऐसी टीम्स बनी होती है, ग्रुप्स जो इस तरह के इश्यूज होते हैं उसके ऊपर ट्रेंड्स वगैरह बनाते हैं। तो हम लोग अगर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स वगैरह को चेक कर लें और उसके अंदर अपनी सिर्फ पार्टिसिपेशन कर दें, 2-4 ट्वीट्स कर दें, कुछ रीट्वीट्स कर दें, तो इस तरीके से आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर जो इश्यूज उठाए जाते हैं वो हाई लेवल तक पहुंचते हैं। पिछले 4-5 सालों में मैंने बजाते खुद ही बहुत सारे ऐसे काम देखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही हुए हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस हवाले से आपकी क्या राय है। आप हमें अपना फीडबैक दीजिए, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।